Bese shinyazi bana meya. Dalu bana doğru doğru. İspitaler jetiniz. Hospitaler İspitaler shinyame jetiniz. şapa. Aleykümselam. Mo shinyazi bana meya İspitaler jetiniz. Yani bana bir hospital Selamun aleyküm. Waalaikumsalam. Shinyai ne ya? Guzara hai bin kala. Darle başından uya ne durno alo. Yalkutinus. Bese shinyazi bana meya İspitaler jetiniz. Hospital tan mujhe. Doktor jetiniz. Doctor. बस डॉक्टर तो होने बस यहाँ पे से नहीं Çıkne bilo Michigan kare doktor ya İspital ne ga? ये डॉक्टर चिकता से दोस्त मजे चिकते Şaktılı onun la tu. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Mo shinyazi bana meya İspitaler jetiniz. Yani bana bir hospital İs varmışsan hali is za. Doktor jetiniz shinyazi bana meya. Aşina sual bucu ne kalfay mata. Şidele ho jaygi deyin. Duş ne tu po khusulmuş ya sağlam ya. Bak rezen sab kom katin ne. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Shinyai ne ya? İnşallah. Bese shinyazi bana meya İspitaler jetiniz. İspital sana bir şey Doktor jetiniz. Doktor sana. Selamun aleyküm. Waalaikum salam. Bu mal gade alın. Khair janaab. Shinya amutul dunan. मैंने तकरीबन नाम उठू से मतलब कि लहजा तो बदल गए लफ्ज़ ही बदल बन वाली लेकिन अमर सुनान Bese dal mali doğru doğru. İspitaler shinyame jetiniz. शप शपा नवाया जेवा नवा जोबाटे ने शपखाना Şapkana. Durust cevap. शपखाना हाँ Ji Shragan. भाई हम बचपन से ही याद है हमें Selamun aleyküm. वालेकुम सलाम। Shinya sual ettim. Size cevap der. Bese shinyazi bana meya. Dalu bana doğru doğru. İspitaler jetiniz. Hospitaler Sierradamız. Nali. Hospitaler de tanıtmış. Vardı nani. Dab nali. Hey sab jetiniz. आणि देख से दादू माले वक्त रो अस्पताल अडे शब खाना थनस शब खाना थनस Tu ke doktor onu say tu lelwan me na. ने दादू माले पौनी जीबे मजा शब खाना थनस ते नीचे अस्पताल का नी तुझे पतो पढ़ा लिखा जगह मुझे बने आम बेग से आज हम शब खाना आटो बोनो थनस Cevap durust değil. Dur kenali. Marın numarası ne yapıyor? Selamun aleyküm. Waalaikumsalam. Koleno. Quest'anno Sana maya. Se costane zibana meya. Shinyai ne ziban. Costane shinyazi bana meya. İspitaler jetin. Jagad İspitaler. Hospital अस्पताल अस्पताल हाँ İspital ne sana? अस्पताल था Doktor jetin. डॉक्टर था Doktor जी नहीं डॉक्टर था बस ज़बान एक ही ना था फर्क दूँ इसने Ase shinyazi bana meya. İspitaler ne sana? विश्वास में तो पता ना है